हाय माय यूट्यूब फॅमिली, हाय माय फ्रेंड्स. केशी आहाय गो सगळीं? बरी आहाय मुगो? कितें जालें तुमकां स्टुडियो गोवन ब्लॉग 18 and 18/6 स्टुडियो मुगेलो आनी मॅडमी गेलो, दोगांय गेलो. स्पेशल म्हाका केला मॅडमी स्टुडियो, कळ्ळें तुमकां न्हू? आनी आतां ते स्टुडियो बसून आतां तुमकां विडियो करता, मुगे विडियो शूट जाता. सो तुमी केशी आहाय? सगळीं बरी आहाय मुगो? हांव सदां तुमकां देवाशी करून एकदम बरें आनी तूं म्हाका बरें आहलो जायी. कित्याक जाण तूं हेका लागोन तूं बरें जाल्यार मी विडियो चोयतलीं, शेअर करतलीं, सबस्क्रायब करतलीं आनी म्हाका मेळपाकूय येतलीं. आनी म्हाका बरें हांव हुशार जाता की तूं उर्बीन भोंवता. इवन म्हाका कस्टमर करपाक उमेद येता, म्हगे कामाची उमेद येता. कित्याक तुमी येताय म्हाका बरीं आनी मेळटाय रोजी मेळटाय. ओके, आयज हांव इतू हुशार जाता काजाची खोलाय दिता. कित्याक मुगे सबस्क्रायबर मुगे कस्टमर जाले इतू मोग दाखोवले म्हाका येताय रोजी हें शॉप हें कामां हातूं आनी सगळें मागिताताय आनी मागीर चे गिराक घाल्या पिकर बी सगळीं पिकअप करून वताय. दॅट इज द ग्रेट हें बसत म्हाका जाणा तुमगेलें. हांव तुमकां सांगता जायचं म्हाका सोदून पोतून वयताय. इवन दुसऱ्या शॉपान गिराक जाय तांकां विचारलें ती सांगताय रोजी मेळना तें गेलें सोड हिंगा नाच तें. तेश करून हांव सांगता तुमकां चोय शॉप नंबर 18 आमगे रिया डिलायट बेकरी आहा. शॉप नंबर 18 मॅडमी नंबर आहा. तुमचो गुगलाक गेले मारे रिया डिलायट बेकरी मारे टक टक मॅडमी नंबर सगळो येता. आनी हो नंबर तुमकां वॉट्सॅपान डायरेक्ट मेसेज केल्यार तुका मॅडम रोखडी आन्सर करतली. कितें मॅडमी कॉल वचना हितून वॉट्सॅपान सेव करें आनी मॅडमी मेसेज करें. इवन कित्याकूच जाय तुमकां. ओके, पळय न्ही तीग जावं बायलें येयलो तीग सोदून दुसऱ्या गिराकान गेले निराशी जाय हांव मेळना म्हण. ओके, तुमकां हांव एक हें सांगता तुमकां मुगे हें सांगता तुमकां कळपा तुमकां हुशार बसता तुमकां. आयज एक मुगेलें बरें गुड्स मोगा सबस्क्रायबर तेगे नांव रेनी कार्दोजो, तें शिरोडेचें. ते 2-3 पाटी गेले तेका मेळोना हांव आनी तेंगे फर्स्ट विडियो लायक केलो बिस्किटीचो, शुगर फ्री बिस्किटी हें केलो न्ही विडियो केलो न्ही 6 तारखेक फेब्रुवारीची. तो तेका इतू लायक जालो आनी हांव तेका लायक जालें. तें येयन म्हाका सोदून गेलें पूण तेका मेळना. काल मुगे मॅडमीन नंबर डिक्लेअर केलो न्ही विडियोचेर कोणेंय गेल्यार जाता म्हणून. तो नंबर तेणें कॅप्चर केलो आनी आयज कॉल केलें आनी डायरेक्ट आपले भयणीक आमी शॉपार येयलें. एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. मुगे सबस्क्रायबर शिरोडा सांगला तेगे नांव रेनी कार्दोजो. स्पेशल मोगा देवा गिफ्ट मेळयला आई शेयर विथ यू. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. बाय. जाओ बरी बोला की राखवान सांभाळून. थैंक यू वेरी मच टू एंड गॉड ब्लेस यू. गिफ्ट हाडला केसलो जावं तो पूण म्हाका लायक जालो. आज हांव तुमकां कार्ड ओपन करून दाखयता. तुमकां जाणा रोजी लायक टू शेअर. तेजेर बरयलां असो हो गिफ्ट म्हाका तेणें दिला आनी तेणें बरयलां मिसीस रेनी कार्दोजो शिरोडा टू मिसीस रोजी आय लव यू. थैंक यू सो मच बाय. गॉड ब्लेस यू. हांव तूं ओपन करून दाखयता म्हाका तेणें कितें कितें हाडलें हांवें विचारलें ना. आनी चोय तेणें म्हाका बरें कितें हाडलां चोय डिश वॉश. आसूं थैंक यू सो मच बाय. तेगे एक मोगान हाडलें म्हाका. हेचो फेस वॉश हाडल्या एलिमेंट्स आनी साबाण न्यू स्टार एंटीबॅक्टेरियल आनी कितें ल्हानशें कितें हाडलां म्हाका तेणें ल्हानशें आनी अशें ल्हान कितें हाडलां खबर ना. हांवें तेगे आयकना सारकें. हांव ओपन करून म्हाका जे तेजो पडटलें. ओके, मागीर तुमकां हाल सांगता कितें तें. बाय. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. देवान तुजेर आनी तुगे फॅमिलीचेर आशिर्वादान भरूं आनी बेसांवान भरूं आनी तुमची वाट सगळी पयस व्हरूं. जेजून आमी घालत आसाय मागीर तुमकां बरी भलायकी दिवं राखूं आनी सांबाळूं. गॉड ब्लेस यू. जाय आनी एक चड भोगाचें काळीज टक 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 फुटता ब्लास्ट जाता. हांव तेका मोगा म्हणटा म्हाका मोगा म्हणटा सारकें मोगान रागान कांय उलयना. सगळीं मोगान उलयता आनी चड बरो करता. तेगे धाकली बाय आनी ताणें सारी तेका नाना पुटली म्हणटा आनी मॅडमी बी चड बरो करता. आमी दोगांकूय बरो करता. सो एक आमगे तो मोग ते आयज म्हाका खबर आसलोली काल तेगे कितें आयडिया आहा ती. सो तेणें म्हाका सांगलें सगळें विडियो कॉल करून म्हण म्हाका सांगना. सो हांवें बी सांगूं ना आखिराक केशें मोतीन येवन रावलें. आयज सकाळ कितें कितें सांगलें मॅडम इश्ट ना शॉपार बी
ती तेश करून येना. ओके आयज हांवें तेजना बेगीन यो म्हूण कित्याक पावस येता. तूं पावस दिसली मॅडम हांवें सांगलें तशें कांय म्हणून तापयलें आपूण येतलें येयली आनी शॉपां आलो भितर. आयज हे म्हाका सबस्क्रायबर येयली पासांतल्यान बिजोन बॉक्स जावन येयलां आनी मॅडम ते चोय नीर हें आनी कोण तेगे हांवें म्हाजी हाक केली बरें आनी हाक्याक घेवन तेका वीश बी केलो आनी सरप्रायज जालें सगळें चोयन कितें हांवें बी काल सांगूना न्हू. हांवें आयज ती कळ्ळें कितें म्हूण अशें करून तें येयन ती फोनाची जायत उलोवली पूण तेका फेस टू चोयन हांवें चिलो हांव वळखो तेका पयलें सा पूण मॅडम तें केन्ना वळखो नाका आयज फर्स्ट टायम तें चोयलें. हांव फोनाचेर ती जाणा तें म्हूण पूण तेणें तेका चोवूंक ना आयज चोयलें ऑरिजिनल. ताणें तेणें आपल्यागे मोग कावंटलेस केलो असो मोग दाखयता तेणें कोण दाखोवपा ना. खरें तुमकां सांगता मुगे मॅडम एक म्हाका दाखयता पूण हे सबस्क्रायबर केन्ना कोणें दाखोवंक ना. इतू बिजो तें घेवन येयला कावंटलेस इतू गिफ्ट हाडे चोय मेजू जायना आमचो सरप्रायज आमगे थोडेशें उरलें सारकी शॉक जालें आनी सरप्रायज आपल्यान तें गिफ्ट हाडल्या. कित्याक ती केन्ना गिफ्ट एश हें करना एक्सेप्ट करना कित्याक ती आपल्या आपल्या देवान जायतें आपल्या नाक म्हणटा ती अंडरस्टँड दिता ती दिता तशें करून पूण आपलें तुका एक हाडूं आपल्याकूय हाडलें दोगांकूय कितें हाडलें काय म्हूण तेका म्हणटी कितें हाडलें काय म्हणून. आतां हांव तुमकां तेगे गिफ्ट दाखयता असो मोग तेणें आमकां दाखयला सो आतां तुमकां दाखयता तुजी मातशें शेअर करता येवन तुमकां जाणां रोजी लायक टू शेअर. ते फर्स्ट गिफ्ट काडटा भायर चोय आगो इतू चॉकलेट तें तुगे बाय हातोंक म्हाका कांय बरी डायबिटीज हांव केरला ज्यूस पियला येयन मॅडम बरो कोण बरो हे चोय कॅडबरी डेरी हाझलनट मातशें मीठ गॅलेक्सी हे दिवड चोय बिएनो हितू किटकॅट हेचो हे टॉबलर हेचो गॅलेक्सी हांगा बटन टॉबलर किटकॅट कितू गो बायशे किटकॅटूच गॅलेक्सी टॉबलर गॅलेक्सी ओ पिसा बाशे टॉबलर किटकॅट गॅलेक्सी हांवें तीन हां तेगे पयलीं गिफ्ट हां हेचो चिप्स दिले बनाना चिप्स म्हाका मेळ्ळे मी खावपाक मागीर चोय मोबायला स्टँड हाडलें आमकां दोगांक हांव उडोवंक चोय तुवें आलमारीचो हे पत्ते दाखय तेंचे हेचोय हांव वळूंक व्हिडियो करता तेका बरो दिसना हूंय सो तेणें चोय घेवन हाडलें म्हाका आनी म्हाका आनी मॅडम मागीर चोय तिचो मॅडम की चेन दिला तिचो चोयलो आनी हो परफ्यूम चोय घेता तो चोयलो दिस इज परफ्यूम मॅडमी ओके चोयलो मुगो चोय बरोबर चोय हो परफ्यूम मेड इन फ्रांसा हाडला एक जोड कॉफी पॅकेट्स भायले त्या हिंगा कॉफी एबी कॉफी हेच बॅग दिला हेच बॅग मॅडमी
बरें जाता न्हू बरें नेलो बी आहा चोय चोय बरें पॉकेट बी आहा इनसे फायनल दिले इनसे फायनल देवाची बरी ब्लेसिंग इन द हाउस सारी दिला रोजी आंटी विथ कियाना ओके चोय मिळून सांगत ना जो परफ्यूम म्हाका दिला तेणे सबस्क्रायबर बरो हें दिला आयस बरोबर चोय बिस्कीट ह्यो कॅन्डल मोट्यो वायट व्हडल्यो जाणी तुमी आनी ती वेलाका सायबीण मागीर आमगेली न्ही तुळशीची चोयल आसतलें ते मुद्दम घेवन दिले दवरपा सायडीन वेलाका सायबीण मागीर तें बेसन भरून तेगे घोवा तेगे भुरग्याक तेगे राखून सांबाळून तेचेर वायट सगळें पयसप आनी वेलाका सायबीण तेगे घराचें बेसन घालून आनी तेगे सगळीं काम शांती पावय तेंचें दूख आनी तें सगळें पयस कर वेलाका सायबीण Thank you, Baya. Thank you to your Baya also. And God bless you. Jesus and Simon to bless you. So, when then Jesus and Simon makes a blessing, Gara. So, brain have bros and frame no bris होती. Frame bris होता, brain shines होता. हम like करो मिलवे मक्का. Okay? आणि इथे जायत तुमगे व्हिडिओज आहे त्या शेटआउट केन्ना घेयना आयज हांव शेटआउट घेता कित्याक म्हाका जाय जाय मेळपा आनी ए न्हू जाय मेळपा म्हाका उरूक आसना उरूपाक हांव बिजी आसता ती कस्टमर मॅडम मुगे आसना न्हू ती देंपरा येता सो तिका इनकाम आसता ते पिकला बी करपाचें सो तेका म्हाका जायना पावना सो आयज हांवें म्हाका मॅडमीन तापयलें येश म्हळें बरोसी कोण बुडय हांवें दवर कित्याक सांगो बरें पडना सो आयज हांवें तेका सांगितलें मास्टर केन्ना म्हणून सांग कितें आमकां सांगपा पडटा शेट आउट ओके आयज सकाळ फुडें शॉप ओपन केलोलें 7:15 कितें फर्स्ट मुगे सबस्क्रायबर येयलो बाय केश आहा म्हळें आनी आपलें नांव झेवियर फेर्नांडीस फ्रॉम कांसावली तुगे व्हिडिओ बरयता लायक जाता नेक्स्ट सपोर्ट माय चॅनल प्लीज मिस्टेक दिलें थँक्यू सर म्हळें ओके सेकेंड शेट आउट मुगेलो जेनवी मश्केरीनस फ्रॉम उजगांव स्पेशली तेमी मॅडमी पिको व्हरपा येयला आपल्या खंय तो रीच काडटा व्हिडिओ चोय तुगे व्हिडिओ चोय थंय सगळे बाय थँक्यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू इवन झेवियर थँक्यू गॉड ब्लेस यू बाबा अशें चोय आमी व्हिडिओ सो थर्ड आनी एक आंतोवी डिसोजा ते बट सोदीत पारोट आसा येयला सोदपा मॅडमी सोदता तें मॅडम तेजी फाटल्यान येयली आनी म्हाका कितें वयला आनी म्हाका रोजी टू गुड आर युअर व्हिडिओज आय म्हणलें थँक्यू बाय तुका गॉड ब्लेस यू आनी तेगे फ्रेंड कोण बेबी डिकॉस्टा कोण फ्रेंड कोण सांगले बाबा आंबे दिसा येयला तेगे तेजे बाबा येयलो तें आनी एकलें जेनेट आंतावन ते नर्स बॉम्बे ते चादर सांगितलं म्हाका रोजी यू टू गुड व्हिडिओज बरें वयता थँक्यू बाय एंड गॉड ब्लेस यू जेन जाणता हांव आनी आयकलें हांव वियोला फेर्नांडीस कुतोरीम सांगितलां म्हाका जावन तें म्हाका हें सुद्दां पळयलोलें टंपुरा पावडर ते प्रॉन्स फ्राय जाय म्हण मॅडम ना तुका आतां हाडितालो म्हणलें मामूजी तें सांगलो वचपा तें कोण ना म्हणून वचपा नेक्स्ट सेमेस्टरा हाडूता मातशें तूं कमेंट मार बरें तुका सांगता आनी तूं वियोला फेर्नांडीस मातशें हें कमेंट मान तूं मागीर तुगे पयलीं दिसा फोन कर मिस्टर नंबर दिता हांव तुका नंबर नंबर आहा आनी एक वेरी फेर्नांडीस कुट्रेची तेजी ऑर्डर दिलो तें सो थँक्यू सो मच सगळो बी सबस्क्रायबरान कोण सबस्क्रायब केला जाल्यार म्हाका कोरें तर म्हाका कोण सबस्क्रायब केला चोयत म्हण ना तेश न्ही रॉंग म्हाका सपोर्ट माराय ऑल येता ऑल माराय जेन्ना हांव व्हिडिओ घालता नोटिफिकेशन येता तुमकां सगळीं म्हाका सबस्क्रायब कर लायक शेअर कर चॅनला सपोर्ट कराय आय वॉन्ट दॅट इज माय हॅपिनस
जरी तर तूं बरी आसा आमगे व्हिडिओ चोयलें हांव खुशाल हांव सदां तुमगे रोज राव मागतलें आमगे प्रेयर मागतलें तुम बरी भलायकी दी म्हूण आनी जेजून आसा तुम बेसां भर तुमचे वायट सगळें पयस व्हरो हांव इसरोलें हांवें सगळ्याक गिफ्ट दाखयलें लास्टाक मुगे मॅडमीन म्हाका एक गिफ्ट हाडा तुमकां दाखयना विसरलें हांव बाबा इसरोत गो तें मातशी मिस्टेक मुगेली सो तुमकां दाखयता हांव आनी मॅडमीन म्हाका बॅग दिला सगळें घालून मेळटा ही ड्युटी आसा चल मुगो हे दिवाळाचें बरें हाडलें हांव तूं लोक भितर वयता सो थँक्यू मॅडम गॉड ब्लेस यू आनी तुमकां आमगे सबस्क्रायबर सांगता थँक्यू गॉड ब्लेस यू जेजून आनी मॅडम सगळ्यांक बेसां बोलू आनी हें बाय आमकां गिफ्ट दिता तुका बी थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर ब्युटिफूल गिफ्ट्स वी लायक इट तुजी ब्लेसींग तुगे बाबाची तुजी ब्लेसींग तुगे घोवाची ब्लेसींग तुगे आख्या घराची ब्लेसींग आनी जी मुगे बायलां आहाय ती म्हाका पयले गिफ्ट दिलोलें शर्ली लुइजा स्कर्ट बी दिलो म्हाका थँक्यू सो मच बाय तुजी यूट्यूब आसोता आनी रेनी थँक्यू बाय गॉड ब्लेस यू जेजून आसा बेसां भरून गॉड ब्लेस यू टेक केअर बाय आय लव यू ऑल गुड नाईट फ्लाय किस